Yo, yo, yo! For today's video, let's celebrate Valentine's Day dito sa Shine Boutique Hotel. But first, outfit check! Chinilasan ra, uy, ang importante dala natay, dala bulak. Labirboy ang banat ba? Mind ba? Kay ugwa mo'y dala bulak, guys. Di rin yung mapalipay inyong uyab ug ingani, oh. Tanawa, kung nao nga na, oh. Smile-smile lang na, pero kakuyap po na nasa kilig. Mura pa yung si Daniel Padilla ang nagdala. Naunsa! Hashtag bahalag way kaon masanay bulak. Pero bago ang tanan, mag quick tour sa ta. Kabalo ba mo guys na this is the first ever boutique hotel with roof deck infinity pool here in Tagum City? They are located at Santo Niño Gante Road, Magugpo West, Tagum City. Relaxing ang place and very accommodating ilang mga staff. Highly recommended para sa mga nangita og hotel diri sa Tagum. Unya kay gutom naman may mag-order na siguro tag pagkaon. Ay, maunay lang menu guys if you wanna check it out. Valentine's monta karon pero nganong niabot man si Santa Claus dahil na rin sana all manghatag og kwarta sa Valentine's Day. Syempre happy kay si mommy and daddy dira. Kaway-kaway naman dyan. Mga una dahil ta guys kay wa mo kunang tagag kwarta ikaon lang nako ni. While gakaon mi sa ilang lamiay na pagkaon guys, gapaminaw po mi sa nindutay na tingog sa ilang acoustic band for this Valentine's Day. And that's it for tonight's vlog. Happy Valentine's Day guys! Sa muling pagkikita, paalam! Yahoo!